Saya Sasya, presenter Artificial Intelligence dari TV One.ai. Kongres Amerika Serikat akhirnya menyetujui penjualan jet tempur senilai 18 miliar dolar lebih kepada Israel yang sempat tertahan akibat penolakan sejumlah senator Partai Demokrat. Persetujuan pembelian jet F-15 ini terjadi di tengah sorotan terhadap dukungan AS bagi Israel di dalam maupun luar AS. Selengkapnya ikuti laporan tim Voice of America berikut ini. Ofensif militer Israel berlanjut di jalur Gaza setelah Israel sempat mengumumkan jeda taktis beberapa hari sebelumnya untuk memberi kesempatan penyaluran bantuan kemanusiaan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat kembali menyetujui penjualan senjata ke Israel, terakhir berupa 50 jet tempur F-15 bernilai lebih dari 18 miliar dolar. It's almost 70% of the weapons being used in Gaza come from the Americans. The other 30% comes from Germany, and that's it. So as long as the Americans are providing weapons as well as the Germans, the Israelis can continue on with their wars. Pada saat yang sama, pemerintahan Joe Biden mendapat sorotan domestik dan internasional karena tingginya korban dari warga sipil di Gaza. They've still been nonetheless, very concerned and very vocal about that civilian toll and about the humanitarian crisis, really catastrophe ongoing in Gaza. And I think it's pretty clear that the Biden administration has about reached the end of its rope in regard to the ongoing civilian toll. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 37.000 lebih warga Gaza tewas sejak Israel menyerang Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas pada Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Pada saat yang sama, hubungan antara pemerintah Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diuji setelah Netanyahu secara publik menuding Amerika sempat menahan pasokan senjata dan amunisi ke Israel. Utusan Amerika Serikat ke Israel dalam pertemuan dengan Netanyahu menyebut pernyataan tersebut kontraproduktif dan tidak benar. Gedung Putih menyayangkan pernyataan Perdana Menteri Israel tersebut. I think we've made it abundantly clear to our Israeli counterparts through various vehicles, deep disappointment in the statements expressed in that video and our concerns over the accuracy in the statements made. Sementara analis mempertanyakan sejauh mana pemerintahan Biden bisa menekan Israel untuk mengubah strategi di Gaza bila sama sekali tak ada ancaman pemutusan bantuan atau penjualan senjata. What the IDF are doing is knowingly striking these targets with a high number of civilians present. So their ideas, their views on proportionality are starkly different from how the US and other allies interpret proportionality in war. Penjualan pesawat F-15 kepada Israel sempat ditentang dua tokoh Partai Demokrat, Partai Presiden Biden di Kongres, yaitu Senator Gregory Meeks dan Senator Ben Cardin. Tapi mereka pun akhirnya mendukung paket penjualan senjata terakhir. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.